जड़े गरीब बापाटी था थे पुओ को तार कांधे बसई बाहर था जड़े बंधु घर को आ पुओटा खुशी सहित बापा कांधे बसी था चली था बाप पुओ बाटर पुओ तार जहाँ देखे बापा को पचारे हाथ ठारे बापा ताको गोटी गोटी कर सब कथा कहते एमती जीवा बाटर पड़ा मेलाठी अनेक लोक रुंड होता चारिड़े बेपारी भाई मैंने आसी था दुकान बजार कर छोट छुआटी तार भारी इच्छा है बापा मेला देखा जा हेले कौन बा कर से हतभागा बापा बापा रोकठोक मना करदे कहला नाई रे पुओ आम आगे बंधु घर बुली आसला बेले देखा हेले पिलाटी से दिन भारी जिद कर बसला मना कर पारानी बापा हाथ धरी नहीं गला से मेला भीतर को जिते छुआटी जाए मेलार पहुंची तार खुशी हे कहले न सरे से देखु थाए चारिड़े लोकपूर्ण चारिड़े दुकान बजार पड़ी चारिड़े खाइबा जिनिस पड़ी बापा को तार हाथ ठाड़ी दे कहूए बापा मत से खेलनाटा दियो बापा किंतु निरुपाय बापा तांकर पॉकेट रे हाथ मारी कहता नाई रे पुओ एबे आम खेलना नबानी आउ टे आगे चले मु तो आउ गोटे भल खेलना किदेवी हेले पुओटा किंतु जिद कर बसला नाई बापा मोर से खेलना दरकार जा हो कष्टे मष्टे बापा से दिन पुओ को बुझे देले आग को चलिए एथर कि बाट जावापर पुओटा पुणी देखला सामने तार केते भल भल खाइबा जिनिस छोट छुआ मैंने खाऊता बापा माँ सब खुआई दूता पुओटा पुणी हाथ छाड़ी दे कहला बापा मु खाइबी बापाटा पुणी निरुपाय पुणी पकेट हाथ मार दे कहूए नाई रे पुओ एठी जमा भल खाइबा नुह तू मो संगे चल मु ते आगरे खुईदेवी जाओ पुणी पुओर मन को कष्ट मष्ट बुझेदेला बापा पुणी कि बाट गला छुआटे देखला आगरे दोलीटे पड़ी छुआ मैंने खेलुंट तार से कुनी कुनी हाथ ठाड़ी दे कहूए बापा मुझे दोली खेली बापा किंतु पुणी निरुपाय पकेट हाथ मार दे बापा कहते तू जमा जानु ये दोलीटा भल नुह तोर मुंड बुलेब तू आग को चल आहरी भल भल दोली अच्छी छुआटा किंतु एथर किछि बुझलानी अझट कर बसला हेले कौन बा करिबो से हतभागा बापाटा निज भाग्य को निंदा करुए मन मन कहूए ठाकुरे कि पाप करथिले के जाने कहीं मते एते गरीब कर जन्म देल मु आज एते असमर्थ जे मो छुआटार टिके भी इच्छा पूर्ण कर मेलार से भिड़ भितर बापा आखिर झड़ी जाए दुई धार लुह एपटे छुआटा भारी जोर अझट करुए बापा ताको बुझे दे कहले बुझिलु पुओ तू मत जहाँ सब कहलु मुझे सबू देवी खाइबा को देवी खेलना किदेवी दोली रे बसेबी तू टिके तुनी ही जा मो सांगे चल ए देख केते लोक एठी पिलाटर मन टिके भूलीगला एथर जे बापा हाथ धरी भिड़ भीतर चलू थाए टिके आगे गला भारी जोरे भिड़ होता है लोक मैंने पेली ठेली आगे जाऊँ तारी भितर छोट छुआटी केतबेले जे बापा हाथ छाड़ी देछि सी आउ जानी पारे ता बापा ताठार अलग हो गले जानी पारलानी से एथर कौन आउ करिबो छोट छुआटी भे भे कांदु थाए सब लोक माने छुआटीर मुह को नौ थांती कहीं किंतु किछि भी करिबार न थांती छुआटा मध्य से भिड़ भितर बापा को तार खोजिबार लागिला कोठी हेले पाइलानी किंतु लोक माने देखुथांती छुआटा एमती कांदुछि कौन पाई भारी विकल हुई सही पाले लोक माने कौन कले जानिछ गोटे लोक प्रथम बड़ खेलनाटी आनीदेला कहला पुओ ये खेलनाटा ने तो दुनी ही जा कहीं कांदुछु एठी छुआटा किंतु टिके हेले भी से खेलना को धर न थाए कि ताड़ को जमा भी अनु न थाए से खाली भे भे कांदु थाए आ ता बापा को डाकु थाए
ଲୋକଟି ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ପୁଣି କହୁଥାଏ, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, ତୁ ଏ ଖେଳନାଟାରେ ଖେଳୁଥା, ତୋ ବାପା ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନଥାଏ। ସେ ଏକା ଜିଦି କରି ବସିଲା, ମୋର କେବଳ ମୋ ବାପା ଦରକାର, ମୋର ଏ ଖେଳନା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାତରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣି ଆସିଲା। ଭାବିଲା ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ ଖାଇବା ଯାଚିଛି, ଛୁଆଟି ଆଦୌ ସେ ଖାଇବାକୁ ଅନେଇଲାନି। ସେ କେବଳ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ମୋର ମୋ ବାପା ଦରକାର। ଲୋକଟି ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିଲାନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ସେଠୁ। ପିଲାଟି ପୂର୍ବ ପରିକା ପୁଣି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ପିଲାଟି ବୋଧେ ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଛୁଆଟିର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଲା ତାକୁ ସେ ଦୋଳି ଆଡ଼କୁ, କହୁଥାଏ, ମୋ ସହିତ ଆସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି, ଖାଲି ଝୁଲୁଥିବୁ ଖେଳୁଥିବୁ, ତୋ ବାପା ସେତିକି ବଳେ ଆସିବେନି? ଛୁଆଟି କିନ୍ତୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଦୋଳିରେ ବସିବିନି, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଦୋଳି, ମୋର କେବଳ ମୋ ବାପା ଦରକାର। କାହାରିକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଆଖିରେ ତାର ଆଖି ଲୁହ। କ'ଣ ଆଉ କରିବ? ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜେଇ ବସିଲା ତା ବାପାକୁ। ଛୁଆଟି ଭାରି ବିକଳ ହୋଇ ସେଦିନ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ଠାକୁରେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ବାପାଙ୍କ ବିନା ମରିଯିବି ଠାକୁରେ, ମୋର କେବଳ ମୋ ବାପା ଦରକାର, ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ବାପାକୁ। କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ ମୋ ଦୁଃଖକୁ? କଥା ଦେଉଛି ଠାକୁରେ, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କେବେ କିଛି ମାଗିବିନି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି ସେଦିନ ଛୁଆଟି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳନା, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ଦୋଳି ପାଇଁ ଅଝଟ କରି ବସିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯାଚିଲେ, ତାର ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନ ନଥାଏ ସେଥିରେ। ତାର କେବଳ ତା ବାପା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ତା ଆଗରେ, କେବଳ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ ଠାକୁର ମୋର ବଡ଼ କରୁଣା। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଜଣକ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଧାଇଁଗଲା ପିଲାଟି। ସେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଲୁହରେ ବାପାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହୁଥାଏ, ବାପା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି, ଆଉ ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ନ ପାଇ ମୁଁ ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲାଣି। କାହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲ? ଏପଟେ ବାପାଟା ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟିକୁ ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେଦିନ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ପୁଅଟା ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛଟ କରିବିନି, କେବେ ହେଲେ ବି ଜିଦି କରି ବସିବିନି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ କହିବିନି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ବାପା, ଆଉ ଯେମିତି କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବନି ଅଧା ବାଟରେ। ପୁଅର ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣି ବାପା ସେଦିନ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, ନାଇଁରେ ଧନ, ମୁଁ ଯେତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇନଥିଲି, ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ପାଇଲି। କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ବାପା ସେଦିନ ପୁଅକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଏମିତିକା ଖୁସି ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବା ବା କରୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ସତରେ ଦେଖିନେ, ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପାଦରେ କେବେ ହେଲେ ବି କଣ୍ଟାଟିଏ ବାଜିବନି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।